नमस्कार बंधुरा आजकेर रेसिपि तेल कई। तो प्रथमेई कई माछटाके भालो करे धुइए नून हलुद माखिए डुबो तेले लाल करे भेजे निते हबे। माछटा भाजा हये गेले एकटा मशलार पेस्ट करे नियेछि, गोटा जिरे आदा रसुन काँचा लंका और पेঁয়াজ। एबार फोड़ने दिएछि तेजपाता एकटु पाँचफोड़न और दुटो एलाच दिए पेঁয়াজটা भेजे निते हबे। निये बाटा मशलाटा ऐड करे दिलाम, নুন হলুদ লঙ্কা গুঁড়ো আর একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। আর একটু টমেটো দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষে আসলে পরিমাণ মতন জল অ্যাড করে দিয়েছি। ঝোলটা ফুটে আসলে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে খানিকক্ষণ ঝোলটা ফুটিয়ে নিয়ে নামানোর সময় গুঁড়ো গরম মশলা দুটো কাঁচা লঙ্কা আর একটু সর্ষের তেল কাঁচা দিয়ে দিলেই রেডি তেল কই। যদি ভালো লাগে আমার রান্না প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।